apa yang saya ada ialah pengetahuan industri. Melalui APEL ni, sebab APEL ni pada waktu tu 2015, 2016. Sangat baru start, baru 1 years. Perkara ni adalah perkara yang baru pada waktu tu untuk Kementerian Pendidikan. Dia the word is to democratize education lah kan, untuk So back in 2014. 2014, 2015 ni. Okay. Dan jadi itu adalah salah satu usaha daripada kementerian pada masa itu untuk membuka peluang kepada rakyat-rakyat Malaysia yang mungkin telah tak ada peluang pada masa itu, dia may have missed it kan, ataupun untuk apa-apa sebab dia kata okey, saya nak kembali kepada bahagian akademik. Adakah ada satu cara tak saya nak Hello and welcome to the episode of What Now? Jom Lepas With Haziq and Haikal. and Haikal and Haziq. Let's go. Okay, so today we're continuing our mini series for education. Okay, so yes. I think that's what I learned, navigating the challenges of Malaysia's education. Okay, so this series ni adalah kolaborasi antara Asli Dan kita dan kita. So apa ni cerita Asli ni? Asli ni adalah Asian Strategic Leadership Institute, and we have one of the pekerja di sini. One of the staff. kalau memang staff pun. So kalau korang tak kenal muka dia ni, dia pernah datang kepada podcast kita dulu. Okay, so he was our last guest for season 4. Okay, sebab ada banyak kritikan daripada episod tu, sebab cakap bahasa Inggeris lah, bagai lah kan. Kali ni kita nak balas kritikan tu, kita cakap dalam bahasa Melayu pula. Betul tak Aziz? Kita kena tunjuk bakat kita dalam bahasa. Betul. Kan? Sebab mini series ni pun ni kita nak sebarkan to all the Malaysians, right? Betul. So the best way to hit home is basically to cakap bahasa Melayu lah. Tapi Education mini series semua kita nak fokus dekat Malaysia lah. Tak nak macam secara overall je, tapi dekat Malaysia ni apa masalahnya dengan kita punya education. betul. So ada setengah episod lah yang kita cakap dalam bahasa Melayu, and other episode kita cakap dalam bahasa Inggeris. Dua bahasa lah. Dua bahasa lah. Okay. Tapi sebelum kita bermula dengan episod Izzaz ni, okay, sekali lagi dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Kita nak bagi sedikit explanation lah tentang Education Mini Series ni. So Education Mini Series ni adalah satu inisiatif daripada kami in collaboration with Asli untuk ceritakan reforms, right, on how do we improve Malaysian education. Okay, so I think this topic ataupun this talks pun dah lama dah cakap lah kan, ever since kita dah merdeka. Betul. Cuma pada saya lah kan, saya agak frustrated lah, asyik tak ulang benda yang sama je. Kan tak ada idea perspektif yang baru. So I rasa this is the time, and lagipun the education program dah habis. Okay, dan kita nak talk about it so we can move forward. Okay, so kita dah cakap pasal teachers on the ground, okay, dan kita dah cakap pasal perspektif student. Hari ni kita pergi pada tema yang agak menarik, which is alternative education pathways. Betul. And also look at it from the industry juga lah. Betul. Perspektif from the industry. So that's why kita bawa Izzaz sekali lagi. Sebab episod lepas tu kita tak sentuh pun pasal IPAL. So tak betul lah. So kita macam agak berterabur sikit. Tapi kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang Izzaz dalam bahasa Inggeris, I mean his world view is kind of interesting, to be honest. Bila cerita pasal apa engineering and science and application to our life is quite interesting juga lah. Betul. Okay, tapi so kita akan start segmen pertama, which is kita nak kenal dia punya worldview dan juga latar belakang dia. Tapi kita dah sentuh sikit, so you guys can watch the episode. But now we want to ask you, Izzaz, buat apa sekarang ni? Okey. Assalamualaikum semua, saya Izzaz. Saya warga negara Malaysia, boleh bercakap bahasa Malaysia. Kena clarify tu. Kita clarify perkara tu dulu. Anak kelahiran Langkawi. Saya orang Langkawi, saya Encik Mai pada Kedah. Memang saya sekolah kat Langkawi, besar kat Langkawi, Mai KL dalam tahun 96 sampai 6 Mai KL. Okay, lah ni saya bekerja di Sunway Group. Dan saya bekerja di Sunway Group dan dia punya institusi kepimpinan yang dipanggil Asli, Asian Strategy and Leadership Institute. Saya merupakan pengarah strategi. Itu adalah dia title yang agak gerah.
Sebenarnya saya buat PowerPoint dengan Excel. I'm just a PowerPoint guy. Excel. Let's just do a 10-year projection. Okay, boss. But itu adalah salah satu saya punya one of my roles lah dekat Asli. Dan juga saya memiliki beberapa business perniagaan yang masih bergerak. But my main focus right now is Asli focus saya. Tapi you buat perniagaan apa? Sebab apa yang kita tahu you buat dalam industri muzik, dalam industri teknologi. Okay. So apa, berikan sedikit rumusan lah. Okay, rumusan ni senang. Saya suka niaga. Okay. Saya suka niaga, saya suka berinteraksi dengan orang, saya suka berinteraksi dengan pembeli, dengan customer. I like people. I like this. I like to see money. I like to see business deals. Jadi saya punya business yang sedia ada sekarang. I run a tech company. So dia merupakan satu software development house. It's actually, this is the office of that company. Yeah. Kan? And also our studio. Also the studio. I own a motorsports company. Sukan bermotor. Macam ni, this is my helmet. There's an AGV GP Tech zaman motor dulu. I run a music and a recording store, kan, kedai muzik. Saya juga memiliki satu syarikat khusus untuk ekspor barangan otomotif ke Mesir. Egypt. Oh, to Egypt. Dia tell you guys about this? No, you mentioned it. Adalah cerita lah sikit tapi macam tak satu sampai tahap itu lah. So this is very interesting because for the first time, untuk kali pertama dalam sejarah hidup saya punya perniagaan was directly impacted from war. Because sekarang I nak ambil dia punya container tu, I nak ship pergi Mesir, tak ada orang nak bawa container tu because dekat Yemen dia semua tengah timbah kapal. So very interesting. I like business. Saya suka cabaran, saya suka melihat apa yang dunia, what's out there in the world. It's a big world. Dunia ni luas, macam-macam ada. Betul. So itulah some of my businesses. Betul. Banyak tu. Betul lah, dia aku tak tahu macam mana dia buat benda ni. Dia minat. Dia macam jump satu industri, lepas tu industri lain. Betul. Actually dia punya industri ni kan, kalau kita tengok, okay, mungkin daripada segi teknikal adalah perbezaan dia. Betul. Tapi daripada segi, I would say dia punya core kan, dia punya dasarnya, you must love business. You kena, you must have passion. Kita mesti minat perkara tu. Number one. Number two, you must be a good manager. Kita harus mengurus dan mentadbir dengan baik. Mentadbir terus. Betul lah, takbir tu. Betul kan? Malaysia kan. Betul. Dan the third thing is you must know how to interact with people. Kita kena punya people skills ataupun bekerjasama dengan orang tu. I would say that has to be very very high level lah. Tahap yang sangat tinggi. Bila kita jumpa orang, bila kita nak contoh cakap bisnes ataupun nak buat marketing kan, you have to meet them to where they are. Kita tak boleh kata okay, saya di sini, kamu di sini, jom kita buat deal. Tak boleh. You have to be able to move, adjust kan. Dan orang ni pelbagai. Pelbagai background dia. Pelbagai latar belakang. Ada yang yang pergi ke universiti, tak sangat tinggi, ada yang tak pergi sekolah macam saya kan. Dan pelbagai. But bila kita dalam perniagaan ni, you have to adapt dan kita kena menyesuaikan diri dengan setiap keadaan. Betul. When you have that skill, kita boleh ke mana-mana saja. Betul. Sebab apa ni sekarang ni pun soft skills ni adalah antara skill yang penting lah kan, untuk dan bukan just in business saja tapi in other fields as well. Sebab cara you berkomunikasi tu menentukan macam mana you run the business, you buat kerja dan kualiti kerja tu. Betul. That's true. Okay, tapi saya nak tanya Izzaz ni kan, Haziq dengan saya pernah dengar cerita you are UPSR graduate. UPSR graduate. Ada pertama kali orang sebut macam tu. Hang ada ke dia punya CJ? UPSR tu. Soalannya bagus. Saya tak tahu pergi mana. Ada lah kot belakang-belakang tu. Kena cari balik. Tak apa, boleh bilang kau. Kena bilang kami cari balik benda tu. Kita tak apa. Tapi I listen to some of your talks lah. Dekat Islam University. Lepas tu saya tengok video dekat USM. Okay, USM yang tak, alright. Sebelum kita sentuh tentang cerita Izzaz ni ke buat Iqbal dengan macam mana you keluar sekolah semua kan, how do you view risk taking kan? Okay. Risiko. This is a deep subject, brother. You sure you want to go in? Because like I mean like it's like your story lah, macam daripada budak lagi kan 12 tahun tu dah habis UPSR, lepas tu terus masuk bisnes juga macam kan. Macam that's a big risk lah. So macam dari segi dekat education kat masa kecil tu, macam mana nak
you nampak risiko tu? Okey lah, kita tengok lah dari segi munasabah memang tak munasabah langsung lah. Benda ni memang tak masuk akal lah kan. Ada ke budak umur 12 tahun, 14 actually, lepas UPSR pergi form 2, lepas tu kata kat bapak, dad, I tak nak pergi sekolah lagi. Kan? Kemungkinan besar banyak ibu dan ayah akan lembang lah. Betul. Dia kata jangan balik rumah lagi, hamba anak aku. Definitely. That's the end of it lah kan. Tetapi apa dia bukan, it's not so much about risk taking atau ambil risiko tu. Dia disebabkan minat. Dan dekat sekolah kan, bila saya pergi dekat sekolah tu, dia tak dapat, they could not meet me halfway. Ingat tak bila saya cerita tentang perniagaan, if you're here and they're there kan, kalau kita tak jumpa dekat tengah tu, titik bersamaan tu, kita tak akan, you won't see each other lah. Dia tak menjadi. Budak umur 12 tahun kan, umur 12-13 tahun ni, bayangkan lah, and this is when 1996 right, 1997 macam ni, pergi dekat sekolah tanya cikgu, kenapa Bill Gates kaya? I think this has been spoken about in kita last podcast. Kenapa Bill Gates kaya? And saya tak dapat respon yang bagus. Saya dapat respon berbagai lah respon. Dia kata Bill Gates orang Amerika lah, Bill Gates dia apa, dia pandai tipu orang lah, macam-macam lah. Aduh, Until, pelik pula jawapan dia. saya pun tak salahkan dia orang, because dia orang pun susah. Imagine you tanya you punya sekolah apa pada waktu tu lah, waktu sekarang internet berlainan. Mungkin dia punya apa tahap pemikiran dia dah berlainan. Tapi pada waktu tu kan, there was no way to find this information. Benda tak wujud, melainkan memang you daripada corporate punya line. Kan, if you read benda macam Financial Times, Economist, you subscribe to The Edge, okay maybe. Tapi saya rasa tak banyak guru sekolah apa primary kan. Betul. Guru sekolah rendah kebanyakan tak akan tengok macam tu. So Betul. saya tak dapat jawapan yang saya rasa kukuh lah. Sehingga saya jumpa, I went back to my dad, tanya dia, Pa, Bill Gates ni kaya kenapa? Dia very simple, Bill Gates telah mengubah dunia. Dia mengubah dunianya melalui dia punya his invention kan, perkara yang dia telah membangunkan yang dipanggil Windows. Sebelum mendatangi Windows, kita kena type dekat dalam DOS, this operating system, untuk code untuk mendapatkan satu program untuk menjalankan sesuatu. Tapi disebabkan Windows, dia ada user interface. First user interface in the world. Dia kata Bill Gates mengubah dunia, the world acknowledged kan that he had changed the world, kan, dia mengakui bahawa dia changed the world, dan he was rewarded. He's rewarded in business. That's true. So daripada masa tu saya kata okey lah, mungkin perkara ni lah saya memang nak belajar. Faham. Dan dekat situlah macam benda ni tak ada belajar kat sekolah, so kenalah ikut your dad. So that's why I follow my dad. I see. Nak so kembalikan kepada risiko, adakah itu risiko yang besar? Saya rasa sangatlah, sangat tak munasabah jugalah. Jadi lepas ni kalau ada orang-orang yang apa ada anak-anak dekat podcast Zaz, boleh tak saya tak hantar anak saya bersekolah? My recommendation though, please. Okay, don't do that. Jangan buat macam ni. Melainkan anda betul-betul kenali, you really recognize your children. More important, kalau anak itu kenali diri sendiri. Because I know myself pada waktu tu, pada walaupun umur 12, 13, 14 tu, saya tahu saya boleh jumpa cabaran, saya akan hadapi cabaran dan saya boleh menang. Dan saya boleh mengatasi cabaran tu. Kalau saya tak dapat atasi cabaran tu, saya akan kembali, saya akan tanya orang, saya akan buat research, dan saya akan cari jalan untuk sampai sahut cabaran tu dan atasi cabaran. I know in my mind, dalam hati saya memang never give up. Saya tak boleh kalah, saya tak akan kalah. At that age. So ibu bapa saya pun, my parents pun kata okay, kami pun we acknowledge that you have this spirit in you, jom kita try. And actually saya rasa cerita ni pun mungkin kita tak banyak dengar, tapi saya rasa memang ada dekat Malaysia. Betul. There are a few people who have done this before and be very successful. Kan? So selalu kita dengar like apa ni di media ataupun the news, right, dia selalu cakap lepasan graduan yang cemerlang, yang berjaya. Tapi jarang dengar lah macam orang Malaysia yang dia keluar daripada sistem pendidikan, lepas tu dia belajar bisnes, lepas tu dia jadi macam peniaga yang betul berjaya lah. So apa ni, I rasa this is actually a nice segment, a nice segue. We go to the second segment. Kita cerita pasal APEL. Okay, APEL pasal kita nak tahu macam mana you graduate dengan UPSR tiba-tiba buat masters. Macam pelik je, jurang dia besar tu. Jurang yang sangat besar lah. Tiba-tiba nak master kan. Okay. Tapi sebelum kita ni, kita berehat sekejap. Okay, let's berehat. Selamat kembali kepada What Now Jom Lepak, Education Mini Series. Untuk tema kali ini adalah Alternative Education Passive bersama Izzaz. Yes, Okay. Podcast ini adalah kolaborasi antara
Asian Strategy Leadership Institute ataupun asli lah. Rasa lain macam tu kat situ. Sangat asli. Sangat asli. That should be a new marketing slogan, you know. Kita buka baru lah dengan tulen. Okay, tadi segmen pertama tadi kita dah ceritakan tentang keyword Izaz lah. Okay, business, dia buat bisnes apa, dia macam mana dia view risk taking, dan kita tahu sedikit tentang latar belakang dia lah. Dia adalah UPS graduate dan dia adalah orang Langkawi. Okay. Nah. So a lot we've already uncovered tentang Izaz. Okay, so sekarang ni kita nak move on to the second segment, which is Apple. Okay. So Apple ni nama ni pelik jugalah. Dia cakap Apple tapi cakap Apple. Tapi cakap I never heard of it before. Benda first time dengar. And so the story is Izaz from UPSR, he continued doing business, and kita dah dengar lah bisnes-bisnes yang dia buat tadi. Dan dia decide untuk belajar, nak sama belajar. Dia ambil master's degree dekat MIT tu lah, Massachusetts Institute of Technology. Yeah, betul. But let me just add a little bit to the story. Okay, sebab Izaz ni bukan just a UPSR graduate, tapi dia drop out when he was, you know, during a time when in a kampung area. Betul lah, Yeah. tu. In kampung area. So you'd say that you bukan orang yang kaya lah kan? Orang sederhana lah. Sederhana. Mahir lah. Macam you all lah. Macam orang biasa lah. Yeah. Betul. Okay. Biasa dengar cerita macam kalau dia drop out lepas tu terus sambung buat bisnes ni biasa orang kaya kan. Macam dah ada duit, ada modal semua kan. So usually orang akan kaya drop out ni macam dia bijak. Macam Bill Gates. Tapi dia ni memang bijak pun. Tak, you kena tengok drop out daripada mana. Bill Gates drop out daripada Stanford. Mark Zuckerberg drop out daripada Harvard. Kalau saya drop out daripada sekolah menengah St. Gabriel, mungkin berlainan sikit kan. Mungkin berlainan sikit lah. Dia kan. Tapi you proved it. You were able to, you know, succeed. Okay. But we're not interested about the success. But we're interested about that story of you taking Apple. Macam mana boleh dapat? Macam mana you best graduate, lepas tu tiba ambil masters. Okay, let's talk about Apple. Mari kita bercakap sedikit tentang Apple. Apakah Apple? Apple, it stands for Accredited Prior Learning Experiential. APEL. Prior Experiential Learning. Sorry. Okay. Apple. Okay. Jadi apakah maksudnya sebenarnya? Once again bahasa Inggeris. Dia tak ada translation bahasa Melayu. MKA sendiri tak ada translation. So Apple adalah satu program di mana dia akan mengambil segala seseorang individu tu punya experience ataupun tahap pembelajaran secara menggunakan dia punya pengalaman, secara pengalaman. Contohnya saya pernah bekerja di sebuah supply chain firm kan. Kerja saya buat logistik. Saya contohnya saya tak ada degree, tak ada UPS, tak ada UPSR semua. Tapi saya pernah bekerja dekat firm ini selama 30 tahun. Saya faham apakah best practice dalam industri. Saya faham apakah dia punya legal implication daripada segi undang-undang. Saya faham dia punya parameter, saya faham dia punya suppliers. Semua saya faham, tapi cuma saya tak ada sertifikat. Jadi apa yang saya ada ialah pengetahuan industri. Melalui Apple ni, sebab Apple ni pada waktu tu 2015-2016, sangat baru start, baru 1 years. Perkara ni adalah perkara yang baru pada waktu tu untuk Kementerian Pendidikan. The word is to democratize education lah kan, untuk So back in 2014. 2015 ni. Okay. Dan jadi itu adalah salah satu usaha daripada kementerian pada masa itu untuk membuka peluang kepada rakyat-rakyat Malaysia yang mungkin telah tak ada peluang pada masa itu, dia may have missed it kan. Ataupun untuk apa-apa sebab dia kata okay, saya nak kembali kepada bahagian akademik. Adakah ada satu cara tak saya nak kembali ke sana? Dan cara tu ada melalui Apple. Jadi kembali kepada brother kita ni yang kerja kat supply chain for 30 years. Dengan segala 30 tahun pengalaman tu, dia boleh pergi melalui program Apple kan. Dan dia contohnya dia boleh bercakap, okay, I have 30 years of experience, saya pernah berpengalaman dalam beberapa industri tersebut. Saya nak dapatkan masters contohnya in supply chain management. Okay. Tanpa Apple, kalau kita pergi ke universiti tersebut kata okay, ini dia punya kelayakan, I need a CGPA degree, I need to see your A level, saya nak kena SPM. Kalau tak ada tu, universiti tu tak akan membenarkan kita masuk kerana semua come back to dia punya dasar dan akta dia kan. Semua institut pengajian tinggi di Malaysia ni, tak kira lah private ataupun ITS swasta,
dia kalau seseorang murid itu atau seorang participant itu tidak dapat nak kata apa, you do not meet the criteria to enter that course, the entire course kursus tu actually can be like de-accredited. Dia akan boleh diturunkan daripada MQA. Dia kata everybody dah masuk course ni kan, your degrees are no longer valid. Disebabkan MQA lah sebenarnya. Disebabkan MQA. So it's not under the university itself. Bukan the university, this MQA. Faham. So memang ada, saya tak ingatlah dalam dasar dia kat mana, tapi there is something like this. Okay, jadi bila kita nak pergi ke universiti tersebut, you either must meet university criteria ataupun you accredited daripada MQA. Jadi lahirlah APEL. And MQA, kalau rakan-rakan di sini yang tengah melihat video ni, please correct me if I'm wrong in the comments. Tengah buat promo ni MQA. Jadi kembali kepada tadi. So 30 years of experience, saya nak buat ijazah sarjana untuk do a masters in supply chain planning. Pergi kepada APEL MQA. Okay, APEL first dia akan lihat a few things. Dia akan tengok how many years of experience you have. Kalau kita ikut APEL punya guideline, dia kata minimum you must be 30 years old, 30 tahun. Actually pernah ada beberapa pengecualian. Ada pengecualian tu memang ada for special cases. Kan? Jadi kalau kita contohnya you let's say 19 tahun kan, you went to the, I give you example, you went to the US kerja dengan Facebook untuk 3 tahun kan, you are top level developer, balik ke Malaysia, you don't have any certificate tapi I pernah bekerja Facebook for 3 years kan. Jadi boleh tak saya apply APEL tu? It will be conducted on a case by case basis. So jadi bagi saya tak mungkin lah brother ni dah pergi, atau sister ni dah pergi kerja dekat Facebook kan such a high level, come back here nak buat computer science degree and we say no. Padahal semua, everybody in that class semua dah pergi Facebook bekerja kan. So I don't think it makes sense lah. So control itu sentiasa ada. Come back to APEL. Itulah function APEL tu lah kan. Itulah function APEL, tengok situasi dia. Kan? So the first thing is tengok you punya pengalaman. The second thing is they will ask you to take an exam. Dia ada satu assessment yang saya juga kena buat lah. Jadi assessment ni dia ada beberapa soalan. The first, I think dia akan tanya mathematics, statistics, calculus, apa lagi? Satu English essay, Malay essay, and pengetahuan am. Dia standard dia lebih kurang macam apa A-levels ataupun STPM level, something like this lah. So that's part 1. Kita lepas part 1, kalau kita lepas exam tu, dan untuk prepare exam, saya pernah prepare untuk exam tu, go back to A-levels atau STPM punya soalan, look back through the syllabus. Kalau ada orang yang tengah nak ambil APEL punya exam sekarang, look back through the STPM syllabus, benda tu akan sangat membantu. Betul. Kan? Baca surat khabar, kan? Read the papers, faham apa yang sedang berlaku di dunia, di Malaysia dan untuk pengetahuan am tersebut, and try and practice, latih sikit kita punya creative writing skills ni. Tak dulu masa sekolah kita ada karangan kan, karangan kita kan alamak sampah lah karangan buat apa. It's actually very important kan. Betul. It's very important bila kita nak buat satu laporan, bila kita kerja kan laporan, you want to do a board paper, want to do a board report, kita nak buat satu surat minta sokongan daripada siapa-siapa, it's very very important kan. Betul. So please pick up those skills. Okay, inilah dia punya tips. Okay, after you finish, kita habis dia punya exam tu, assessment, then kita akan pergi ke second stage, iaitu interview. So dekat dalam interview ni, dia akan ada beberapa panel daripada MQA kan. And dalam untuk interview ni, kita kena prepare kita punya portfolio. Contohnya, saya kata saya ada 30 tahun pengalaman dalam supply chain ni. Apakah bukti dia? Okay. Contohnya, saya pernah pergi short course. Contohnya, saya pernah tulis artikel. Contohnya, saya pernah buat satu projek, ataupun ada laporan saya punya superior, I have a peer review assessment. Contohnya, masukkan semua dalam portfolio tu, kerana bila kita present portfolio kepada MQA punya panel, then they will ask a few questions about the portfolio. Betul ke you pernah buat ni semua 30 ni? Okay, saya rujuk kepada this page. Dia bercakap you have managed to solve a supply chain issue from, contohnya lah Mesir ke Malaysia kan. How did you do that? So be prepared for those sort of questions. So there's an assessment, dia ada interview session, dan setelah habis dua tu, kalau kita tamat dengan berjaya, dia will issue a letter yang bercakap individu tu telah lulus, contohnya tahap 7 ijazah sarjana. Dengan adanya akreditasi itu daripada MKA, bolehlah kita apply ke universiti tersebut. So when you went through that APEL process tu, dia macam dapat lebih kurang macam dapat saja degree lah. Ke ikut situasi? Dia
Well, I wouldn't say it's a degree per se because a degree is sangat specialized kan. Tetapi dia kata okay, pengalaman awak memang boleh diguna pakai dan cukup daripada segi industri kan untuk kita masuk course supply chain management contohnya. Itu belum pada khusus, belum pada pengalaman. Yang peliknya bila saya pergi Apple mula-mula dia suruh saya masuk course music. Okay, you dapat Tiba. Tiba. Background saya memang muzik. Memang dulu saya ahli muzik. I used to be a professional musician a long time ago, right? Tapi my profession was never music. It was always business. Saya main music into business. Kan? Saya ada satu kedai muzik menjual alat muzik. Betul. So my passion has always been business. So kadang-kadang kita juga kena kena buktikan pada Apple lah. Okay, I'm not really a musician per se. Kan? I want to do business. So that's important lah. But Apple merupakan salah satu cara untuk kita masuk kembali kepada akademik. And it's very very important and not enough people are talking about it. Tak cukup orang saya rasa yang tahu ada perkara ni kan. So anybody watching, check out Apple. Kenapa you rasa macam tak ramai orang tahu pasal Apple? Sebab this is an issue kerajaan kan. Tapi kenapa kerajaan tak membesar-besarkan? Ada. Memang ada. Dia punya marketing dan branding tu memang ada. Tapi kadang-kadang kita pun I ingat dia punya take up tak ramai because bila how I found out Apple, macam mana saya tahu tentang Apple? Bukan saya cari Apple, university itu yang bagi saya. Dan the university is called the Asia School of Business. The Asia School of Business dia satu kolaborasi dengan Bank Negara dengan MIT. Kan? And through that I went to MIT in Boston. I spent some time there. In the offer letter yang dia beri kepada saya kan, it was a conditional offer letter. Dia kata, okay, Izzaz, you telah ada 2 syarat you kena dapatkan. Nombor 1, you must pass our MIT entrance exam. It was a tough exam, kan? And kita ingat Apple punya exam ni payah. This one was worse. This one betul-betul they ask you about economics, ask about statistics kan. And it took maybe about dalam masa 4 bulan to prepare just for this exam. Kerana saya prepare the exam ni, saya boleh lulus Apple sebenarnya. This is the story. Faham. But the second condition, syarat yang kedua, yes, you must be accredited by the MQA. You kena dapatkan akreditasi daripada Apple. Macam mana you dapatkan, itu pulang pada kamu. Baru saya first time dengar Apple tu okay wujud perkara ni. Because benda ni benda sangat spesifik. Dia bukan hari-hari kita kata you pergi ke Google, saya tak ada sekolah, saya nak ke universiti. Tak mungkin akan keluar post macam tu. Maybe this video will come out and if it come out it's good. Kan? Yeah, that's good. Tapi benda tu adalah perkara yang sangat spesifik dan saya rasa tak ramai orang nak akan cari. Apa dia akan buat? Dia akan cuba pergi dekat universiti atau pergi dekat institut pendidikan tinggi. Kalau universiti itu berkemampuan ataupun kalau universiti itu betul-betul nak bantu, dia kata okay, go to Apple. Kalau universiti itu macam dia kata alamak tak payahlah, tak boleh. And depend also. Terpulang pada siapa kita jumpa kat sana kan. From we've talked before, you experienced that already kan? Adalah few universities yang tak. There are few universities yang I don't want to name them, tapi they say no, we won't entertain. But you had a hard time nak convince nak masuk Apple kan? So you only had a UPS. So that is the second part about Apple ni. Pada waktu tu Apple tu sangat baru. Dan dia punya kalau ikut dasar tu, kita cuma boleh melompat satu darjah lah kata kan, satu peringkat. That means if I don't have a degree kan, I have a diploma. Then I boleh lompat degree tu ke mana. If I don't have a diploma, okay, I ada contohnya SPM. I boleh lompat diploma tu ke degree. I understand. Faham. Tapi now you have this guy who's trying to lompat the whole thing into master stuff. So daripada segi Apple tu, I pun faham juga daripada pandangan dia orang tu, how do we deal with this? Macam mana kita bagi what do we do? Kan? So di situlah I had to write in, saya tulis kepada kementerian pada waktu tu Tan Sri Idris Yusof. Dan saya ada seorang kawan yang pada waktu tu dia bekerja di office beliau lah. Jadi saya tulis kepada dia, okay, saya ada kes yang sebegini, kan boleh tak bantu saya? So it was an appeal letter lah. So it went to the menteri pada waktu tu, Tan Sri Idris, and Tan Sri Idris kata, okay, budak ni dia boleh pass MIT punya exam. Takkan tak boleh pass Betul. Dan rakan tersebut yang membantu saya tu namanya Daniel Rahman. Wow. You should all interview him as well. Very interesting story.
kan. Daniel pun dia bukan calon-calon, dia graduate daripada Oxford dan dia, Betul. dan dia juga merupakan CEO asli. So I kena cakap baik-baik sekarang ni. Bos kan. But actually, we're going to take this opportunity to say thank you to Daniel lah for this collaboration. Kalau tahu, without him, I think we wouldn't have done this mini series. Yeah, so thank you. But back to the story. Okay, back to the story. So apa? You Nopal masuk IPEL. Okay, you appeal to Tansi Yusof and then you dapat ke MIT. Okay. Yes. So I think we can all agree that macam budak zaman sekarang macam nak sambung belajar ke tak? Nak belajar tak kan? So ada satu tu masuk surat khabar juga kan yang macam more than 50%, I don't know the exact statistic lah, tapi macam ramai jugalah yang dah habis SPM tapi tak ada keinginan nak sambung belajar tu. Saya tak salahkan mereka. Because pada waktu tu lah kan, when I follow my dad, bila saya mula ikut ayah saya, itu adalah saya punya, kerana disebabkan saya punya world view ataupun disebabkan cara saya lihat dunia, kan. I said I can learn so much more with my dad. Okay. Pada waktu tu mungkin tak ramai orang yang ada world view sebegitu kan. Tapi sekarang dengan adanya internet, dia ada YouTube, dia ada TikTok, dan bermacam-macam, all different kinds of information. Kita dah lebih terbuka. And kita tengok dekat US kan, budak umur 13 tahun start satu e-commerce site jadi jutawan. Kenapa saya tak boleh buat demikian? Why can't I do that? Kan saya tengok someone in China kan, 14-year-old kid buka e-commerce store kan, and then dia tahu nak menjual, dia tahu nak mengendali customer, dan he had a very very big business, tak payah pergi sekolah. By the time dia masuk sekolah pun budak tu dah buat Ferrari. Kenapa saya tak dalam buat benda macam tu? So cerita-cerita begini, I would say they are out there, dan it is becoming more prevalent. Senang kita nak jumpa cerita begini kan. Kita nampak budak umur 15 tahun kan, tak lepas sekolah bekerja dengan Tesla kan. Some 13-year-old kid programmer bekerja dengan Facebook. Why? Kenapa dia boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Dan cerita-cerita macam ni bagus. It's good. Dia ada two parts dalam. It's good di mana kita dapat inspirasi, dapat ilham daripada mereka, saya nak jadi macam dia. Dan second part tu, mungkin dia kata, oh tak ya, Ahmad ni pun boleh tak pergi sekolah boleh, saya pun tak payah pergi sekolah. So it depends how you want to see. Tengok macam mana. Betul. Kan? Tapi kalau bagi saya lah, kenapa anak-anak muda sekarang tidak berapa minat untuk melanjutkan pelajaran, is because of the detachment ataupun ketidaksinambungan industri dengan akademik. Okay. Tapi apa itu kita cerita pasal segmen ketiga lah. Okay, segmen ketiga. Segmen ketiga. Okay. Tapi kita nak tahu yang since you belajar kat MIT kan, I'm not sure how MIT looks like and how the experience is. So what's the most valuable experience lah? Okay. Belajar dekat sana. Belajar kat sana apa yang paling best? Jadi the first thing kita nampak tentang university atau institute dekat US kan, is very very open. Dia tak ada macam security guard, dia tak ada macam kawasan larangan, except for the nuclear reactor lah. There's actually a nuclear reactor. Oh, really? Ya, dan benda tu memang larangan lah kan. I tried to apply for access nak masuk ke dalam tapi tak sempat. Kan? Because dia ada guided tour, you boleh masuk dalam reaktor tu, you boleh tengok dia punya controlling rods dekat uranium, maksudnya air, consider Chenkov radiation, so macam-macam lah. But anyway, apart from that, kebanyakan MIT dia terbuka. Jadi bila saya masuk dia terbuka sampai tahap kita boleh masuk satu kelas, satu lecture di mana nothing to do with your studies at all. Lecturer tu pun you tak pernah jumpa, tak kenal. Tapi dia tengok Mr. Robert Smith teaching astronomy 101 kan, at lecture hall 1. Actually, you can just enter before time, minta izin daripada dia punya professor and say, can I sit in your class? And dia kata, okay, can, why not? Kan? So it's very very open. That's number one I notice. Number two is dia punya cara pemikiran terhadap inovasi is everywhere. I remember the first day kita landed dekat MIT kan, I keluar daripada masuk campus tu, run very very big banner, innovate or die. Dah. Okay, Wow. man. Innovate or die, Dia finish. punya slogan tu That's it. betul-betul. It just told it to you direct to your face, innovate or die. And that makes sense, right? And MIT every year dia ada satu pertandingan, dia dipanggil the MIT 100K competition, and you can check it out kan. MIT 100K competition ni merupakan satu pertandingan di mana murid-murid daripada business school, contoh saya belajar finance, saya belajar marketing, saya belajar MBA atau whatever,
Dan everybody from the technical punya engineering punya department, life sciences, economics, nuclear physics, particle physics, whatever, dia akan form satu kumpulan tau. Dia akan form satu kumpulan and they will build a product. The business people will come up with the way apa dia punya marketing, apa dia punya commercialization, apa dia punya go to market plan. The technical team will come up with the product, di mana gunanya, macam mana kita nak bina, pakai material apa dan sebagainya. And at the end of that season, that semester, dia akan pilih dalam maybe about 50 different teams kan to pitch for the MIT 100K challenge. Pemenang tu akan dapat 100,000 USD, number one. Number two, bila kita pitch, yang depan your panel of judges is Microsoft, Samsung, people like Taiwan Semiconductor, SoftBank. These are the guys that you are pitching to kan. If they like idea, they buy it on the spot. This is MIT. Wow, That's pretty cool. Jadi the long and short of it is dia punya kerjasama dengan industri sangat-sangat ketat. Very tight MIT. And one thing about MIT, when I ask the business professors kan, when dia explain something daripada segi akademik, ni cara kita buat business, dia punya theory behind. You can ask, Prof, have you done business before? And the guy will say yes. Most of the professors have actually done business. Some have made money, some have lost money, but a lot of them have actually made it big. There's one guy, our professor of finance, I can't remember his name anymore, tapi he was one of the founders, salah satu pengasas, one of the largest insurance company in the US, Vanguard. Vanguard Capital. Vanguard, what, he was He was one of the founders. Wow. And he became a professor. And this guy's like a, Damn. multi-millionaire gila ni, and he's there. So that's the difference. So academic side and industry side is very very tight together kat sana. But the only way to achieve that, cara yang kita nak mendapatkan perkara begitu, is kita kena terbuka. We must be open. Betul. And I think that we will be seeing this in the third segment. Tapi dengar dia punya cerita kat MIT tu, yang macam dia punya dynamic industry dengan ni. Kalau aku dapat peluang nak masuk ke MIT, aku macam nak je. Sebab Life changing. one is life changing, tapi bayangkan like kau boleh masuk kelas mana-mana. It's a literal learning hub. Yes. Dekat sana dia tak ada, you kena masuk ni selama 8 jam, you kena clock in sini, you kena sign benda. So I think this is something that kita ada daripada sistem British lah back in the day. And the American system is much more open. Okay, faham. Lepas ni akan target MIT graduate pula. No, we become podcaster punya lecturer. Awal lah, kita ada 4 tahun dalam industri ni. Okay. Oh lah, kita 4 tahun. 4 tahun buat benda ni. Tak apa, kita boleh consider lah jadi lecturer lepas ni. Boleh. Okay, tapi kita dah cerita dah tentang APEL, kita dah cerita tentang macam mana Izzaz masuk APEL dan kepentingan APEL tu sendiri. So siapa yang macam tak sempat nak belajar for any other reasons, bolehlah masuk APEL. Okay, but of course ada syarat-syarat tertentu lah kan. Okay. And then we've also cerita tentang dia punya valuable experience learning at MIT. And I think maybe kepada University of Malaysia yang dengar episode ni, I think you guys maybe should consider these experiences. Sebab I rasa this will enrich not only the education itself, but also the students' experience. Sebab at the end of the day, the students are the byproduct of education. Okay? So jadi kita nak tadi Izzaz sentuh tentang kenapa pelajar-pelajar macam tak nak masuk universiti. Now we were going to talk about it in the third segment. Okay. Till then, we'll move on to the third segment. Welcome back to our third segment. Right, Asyik macam dah ngantuk ni. Alamak. Alah, tunggu tadi kamera meraju. Oh, kami merajuk. Sudah panas sangat. Cakap orang tadi masuk sini, panas ni betul aircon pusing-pusing lari. Agak we couldn't find the AC remote. Yes, it's actually all the way at the back. Oh wow, okay, no wonder. Okay, tapi okay, we've already cerita pasal latar belakang and we've already cerita pasal APEL and also MIT punya experience. Okay, sekarang ni kita pergi pada sesi paling hangat lah. Hangat. Sebab ini melibatkan dynamic industry dan university. Okay. University and education lah, just general lah. And also kenapa mungkin faktor kenapa pelajar tak nak semua belajar. So this is quite interesting insight. So kids, well not kids, I mean young people out there, listen. Okay, so Aziz, kita bukakan soalan. Okay, soalan yang pertama kita nak tanya adalah
you know, you have experience as a manager, tadi dah pentadbir kan, semua kan. So ada banyak business sebagai manager dalam industri lah kan. You've touched so many different aspects of the industries. How do you view fresh graduates? Macam budak yang baru fresh grad ni, diorang ni ada value ke tak sebenarnya dekat dalam industri ni, ke macam diorang macam biasa-biasa je? What's your opinion on that? The first thing I nampak lah kalau fresh graduate kan, first of all, you are very very lucky. Anda semua sangat-sangat bertuah tau, because you have unprecedented access to information. Kita nak cari apa pun you boleh jumpa dekat internet, dekat YouTube, dekat TikTok. Dia ada free punya course, free punya lessons. During my time those things memang tak wujud. Kan? I imagine lah kalau umur I 12 kan, and I had access to all this, mungkin I tak pergi pun, mungkin MIT. I might have even gone there, I might just study all, semua saya buat online, semua dapat Coursera, semua pergi Khan Academy. I tak pergi sekolah langsung. I might have even done that because access kepada kepada content tu dah ada. So saya anggap semua sangat-sangat bertuah lah. That's number one. Number two, disebabkan dia ada banyak all this sort of technology and information coming in kan, kita dah boleh melihat contoh-contoh yang inspires, yang beri kita lah. Contohnya ada satu budak kat China buka TikTok punya store, jual 6 juta. One kid in India, pandai programming 13 tahun kerja dengan Tesla. So these are the stories that inspire us. Benda ni yang menjanakan ilham. Kita tengok, wah, saya nak jadi macam tu. So dengar ada dua perkara ni kan, I rasa the first thing is kita dah terlupa kan, we take it for granted, kita ambil macam tak apalah kan, kita ketepikan perkara tu. Mungkin kerana benda tu dah terlalu biasa. Kita dah biasa sangat tengok berita macam ni, dah biasa sangat tengok info seperti begini. Kalau zaman saya 12 tahun nampak benda macam ni, memang kita diagungkan habis kan. There's something that everybody wants to do, tapi mungkin dah banyak sangat cerita ni. That's number one. I think kita talking about fresh grad kan, bagi saya ini merupakan satu peluang untuk mereka memahami industri dengan sangat mendalam, very very deep understanding of the industry. Okay, contohnya lah, saya grad dalam bidang otomotif kan. Otomotif ni is actually a very big punya bidang. Kalau saya, if I trace back the entire supply chain, saya tulis balik semua dia punya mana-mana modul yang termasuk dalam otomotif ni kan, and the end product, dia punya produk akhir, kita nampak kereta. End product tu mungkin tayar, end product tu mungkin kereta tu bergerak atas highway. Tapi what went into this product sampai benda tu boleh menjadi kereta? Contohnya, let's talk about the kereta punya tayar kan. Tayar tu it had to come from bahan mentah, rubber. So rubber technically is an essential supply chain to automotive punya product. Kan? Tak semestinya saya belajar automotive I just study about the tire saja. Mungkin I look at the quality of the rubber. Mungkin saya tengok rubber ni untuk tire, what type of tire, road tire, soft compound, hard compound kan. Saya boleh tengok masuk ke dalam material science of this compound. Mungkin sebuah rubber yang lagi baru. Ataupun contohnya rubber dah ada. Rubber ni, getah ni perlu diproses dan dieksport kepada satu factory. What goes on in this export process? Mungkin saya jumpa cara untuk eksport yang lagi efficient. Mungkin saya cari better shipping, method to export this thing. Mungkin saya ada jalan, kalau saya ship benda ni kepada Bermuda tak ada tax on rubber boleh masuk kepada Malaysia. So I make more profit there. It's big, kan? Pemikiran ni yang I think kalau anak-anak muda ada peluang kan, think of where you want to go. Fikir kita punya career path, dan bukan sahaja dalam bidang tu saja, trace the entire supply chain, and then kita tengok mana orang tengah where are the innovations going on in this. Take a look at this. Use that as kita punya baseline. Like I said, anak-anak muda sekarang sangat bertuah, very very lucky, very fortunate, dan kadang-kadang kita terlupalah perkara tu. Faham. I guess dengar cerita Izzaz tadi pun dia fikir juga, dia bila ada fresh grad ni ada beberapa jenis. Ada jenis fresh grad ni dia masuk bidang apa dah, dia apply, dia tengok kerja sini boleh lah, gaji okey, masuk, tapi dia tak tahu apa-apa pasal industri tu. Dia macam nampak macam interesting, dia join. Lepas tu dia dapatlah masuk, tapi daripada situ daripada masuk kerja tu baru dia belajar pasal benda ni. So macam punya cerita tu macam make sense jugalah. Sebenarnya semua benda ni boleh belajar sendiri dekat online, boleh baca sendiri. Tak perlu nak masuk kerja tu baru nak tahu. Sebenarnya bila CV tu minta working experience, dia dah masuk tapi dah belajar semua benda tu online. So benda not just the things from the university, then definitely they will see you as someone yang macam berguna lah. Someone yang macam budak ni tahu benda kat industri, budak ni minat, budak ni tahu ada apa, then
then you can go further lah in that sense lah. Betul. I think secara nak rumuskan kan, peluang untuk ambil insentif tu sekarang sangat tinggi kan. The chance for you to take the incentive untuk mengambil langkah yang lebih daripada apa yang kita belajar tu is so much easier nowadays. Do it. Betul. Ambil peluang tu. Cuma kita nak itu je. Kan? And I like it when you say, saya seorang fresh grad, saya tak tahu nak study, minat nampak macam interesting. This should be the first thing, nampak macam interesting. Kenapa interesting? Do you ask yourself kenapa interesting? Dan saya kembali kepada benda ni. Okay, there are 2 aspects once again. Wah, panjanglah kita. Why is it interesting? Number one is you of course after this you're going to ask segue into the segment why kenapa fresh grad semua atau budak-budak sekarang tak nak apa sambung belajar. Is that the next question? Well, no, but like you can always continue. Okay, we'll continue back, right? Because Yeah. it ties in dengan benda tu. Dia kebanyakan dia orang tak nak belajar bukan pasal dia malas, bukan pasal dia orang dia orang tak nak buat. Dia just not inspired. They say, macam masuk universiti ni tengok lecturer pun macam ni, tengok professor macam ni, tengok kawan-kawan pun macam ni. What is the point? Might as well learn something online kan? Then they're just not inspired by this thing. Kan? The first part is the industry punya part. The second part is I come back to MIT. Kan? One of the big things apa yang MIT has really pushed forward kan, dia selalu ketengahkan is the ability to think. Okay, and we always call this critical thinking lah, soft skills lah. Yeah. It's very simple. Benda ni adalah falsafah. Betul. Kan? It's all about philosophy. Bila I cakap macam yang cakap tadi, benda ni nampak interesting, kita pernah terfikir tak kenapa benda ni interesting? Kenapa saya rasa benda ni interesting? Dig deep. Apakah falsafah di sebalik benda ni yang saya nampak benda tu sebagai minat? Then you know your passion, baru kita tahu. Dia bukan sekadar kita nampak benda ni interesting kita pergi. Dia ada nak kata apa, there's a core behind it kan, dia ada falsafah, there's a philosophy behind. So the ability to think, and I rasa ini tak diajar dengan sepenuhnya macam mana untuk berfikir. Kita diarahkan macam mana untuk belajar, macam mana nak buat kerja, tapi macam mana untuk berfikir, kenapa? I think this is very very important question. I think from my experience in university pun kita ada satu kursus filosofi yang setiap student kena ambil before they graduate. Macam at least by your first year second year ambil. Ialah falsafah, tapi macam I think majority of the students just learn it for the sake of passing. Nothing is taught about thinking, why, when, how, semua that. Like what philosophy is lah kan. Like the core of what philosophy is tak ada dekat dalam course tu, and the students pun tak nampak benda tu dekat that kursus. Betul. Adalah a few yang akan engage. A few lah, I would say maximum 10 people. Dan the rest macam okay, ambil kursus ni nak lepas, lepas tu settle. Jelah. Tapi saya rasa pun itu sebahagian daripada caranya diajar. It's also the delivery. Dan kalau kita cakap kalau kita lihat filosofi atau falsafah sebagai benda ancient history dan kita ajar sebagai sejarah, I think it's going to be very boring. Kalau kita ambil perkara tu dan kita lihat pada diri sendiri, try and come up with your own philosophy. Di mana kita nak pergi. You pernah buat tak this exercise called reflection? I'm sure you all have done reflection. Every time kita masuk benda reflection ni. Shout out to Ilyas. Ilyas yang buat benda ni. Dia bawa ke Ijaz pula. Every time kita masuk reflection ni, everyone kata reflection again. But it's very very important reflection ni. This reflection exercise is very important. I do it every time. Hari-hari saya buat reflection ni, exercise ni. Kerana saya imbas balik, saya kembali, and once again it's in the deliveries, macam mana kita menggunakan dia punya proses tu kan. Saya imbas kembali, and the first thing I look is mana saya gagal kan. Okay, minggu ni mana saya, atau bulan ni mana saya gagal, mana saya tak lengkap, mana saya tak mencapai matlamat saya. Kenapa dan apakah perkara-perkara yang menyebabkan perkara itu berlaku. Okay, that's number one. Number two, bagaimanakah saya nak hentikan perkara ini daripada berlaku lagi sekali in the next thing. But I don't only reflect on my losses, I reflect on my victories. Okay, what went right? Apa yang telah berlaku dengan lancar? Kenapa? Siapa yang membantu saya daripada luar? Apakah proses-proses yang saya gunakan untuk mendapatkan kemenangan ni? Kan? Betul. It's actually process tu is to find yourself. I had a friend, saya satu rakan panggil saya kan, dia pun tengah going through some problems kan, and he says what should I do, nak pergi mana? Kata go back to this reflection process. Dia ketawa, reflection, alamak, ini reflection lagi ke? Kata I tak tahu apa jenis reflection yang kau boleh tengok dulu, kau tengok cermin ke apa kan. But reflection process yang saya nampak ni adalah sangat-sangat berbeza. Dia kata kenapa? I said very simple. Ada satu tahap
di dalam sejarah kamu sendiri, in your personal history, in your life, di mana kamu telah menyelesaikan satu cabaran yang pada waktu tu nampak macam tak boleh diselesaikan. And there is satu tahap di mana kamu menang. This is where you won. That's a victory for you. Kan? I said, where you are now, mana kamu ada sekarang kan, mungkin adalah satu tempat yang yang gelap, yang tak elok. I want to reflect back and bring this guy back because this guy will know how to solve your problem now. This is the purpose of reflection. Dan masalahnya, dia tak pernah diajar macam ni. No one ever spoken about it like this kan? Betul. Everybody just comes up with some apa benda pelik-pelik, some weird philosophy or whatever. No, this is the whole purpose. Is to find yourself where, cari champion tu balik. Mana champion tu? Dapatkan dia punya jiwa, dapat semangat dia, bawa ke sekarang. And this will solve your problem. It's like I think betul juga lah, reflect balik dengan apa benda yang ada belajar dulu tu. Kita belajar filosofi, kita belajar lah, oh dia ni filosofi dia macam ni, dia ni filosofi macam ni, tapi dekat application ke hidup ni tak ada langsung. Betul. It has to be where do we apply this philosophy in our lives lah. Tapi I think I would like to add lah, I think lecturers nowadays, I think kena memahami demand student juga. Kan, so macam takkan nak ajar pasal Plato ke, I mean boleh lah, but jangan terlalu Plato, Aristotle. Takkan faham lah. Kalau macam kita boleh lagi, tapi for the masses, right? So I think and I think one thing I rasa kalau boleh, maybe dari peringkat sekolah lagi lah, expose diorang kepada industri yang sebenar. Very very important. Sebab apa ni, one thing that I perasan is that kita ada banyak access to information, but we don't have many access to experiences. So I rasa apa ni, tambah dengan reflection section, and then kita ada experience pada industry, I think this will create more competitive students. I can bagi contoh lah. Okay, I want to kembali kepada kenapa contohnya lah kan, anak-anak muda semua tak nak sambung belajar. It's because of dia tak ada industry punya involvement, dia tak ada secara bersepadu dengan industri. Contohnya kalau daripada bangku sekolah lagi, contohnya umur 12 tahun, standard 6 kan, every 2-3 bulan kita ada seorang daripada industri yang akan datang kepada kelas. Dia kata, hello, my name is Izaz, I am a petroleum engineer, ini tugas saya. Okay, next week, okay, nama saya Abu, saya seorang jurutera komputer, this is what I do. Dan daripada sekolah budak-budak tu kata, okay, these are potential, kerjaya yang saya boleh dapatkan di masa depan. Saya nak jadi macam dia, saya nak cakap macam dia, saya nak jadi berpengetahuan macam dia. Where do I do this? Jadi ilham tu memang tak ada. And especially dekat sekolah menengah and the upper levels of sekolah rendah, benda tu I ingat there's no engagement dengan industri langsung. Kan? Ada tak dekat sekolah menengah ke kita ada kesiapsediaan untuk ke industri? Tak ada. Very little industry involvement at that point. Kalau kita boleh masukkan daripada segi tu, saya rasa akan nampak perubahan sangat besar lah. And sebenarnya saya ada sembang ni sebenarnya semalam dengan kawan, tiba-tiba pula hari ni sama wali kita dia. Terus cerita tentang alumni. Okay. And I rasa kalau sekolah ataupun universiti bawa alumni yang berpengaruh dan ada pengalaman yang sangat baik, I rasa baik panggil dia orang balik. Kan? Diorang, sebab one is because they're one of them, they were used to be them before, and secondly is that diorang get easy access to that experience already. Dia macam ni lah, ada banyak cara nak lakukan benda ni. Tapi once again saya kembali kepada falsafah, kenapa ni harus dilakukan. This is why. Bila kita tak nampak ada kegunaan praktikal di luar sana untuk pengetahuan yang saya akan timba ilmu dekat universiti atau mana-mana, then saya akan fikir dua kali, perlu ke saya pergi sini. Padahal memang ada keperluan, tapi saya tak pernah diekspos kepada industri pada waktu tu. Tapi kan Izaz, kita banyak sembang lah pasal industri ni, and I think we were really pretty interested with it, right? Jadi macam, how would you view the industry and university dynamic ni dekat Malaysia ni? Like, I think sebab kita pun masih pelajar universiti lagi, dan kita tak nampak involvement industry kepada universiti. Actually, before we get into Izaz punya answer, I want to ask you. Okay. As a UiTM student. Okay. Macam from your diploma studies, ada tak macam jumpa dengan orang industri ke? Ada ke tak pergi visit anywhere ke? Ada kat sepatutnya I was supposed to go, supposed to, tapi ditangguh.
ditangguh sebab so tak dapat pergi langsung lah. Tak pergi langsung. Ditangguh Alamak tu kesiannya. ditangguh tu maksudnya tak ada langsung. Ingatkan ditangguh tu dia nampak kan. Oh no. Tapi I was supposed to go to the Kilang Porsche dekat Kulim. Tapi tak sempat nak pergi lah. Tapi apa ni, I'm not sure behalf of my other friends lah. Diorang dapat pergi ke industri ke tak, tapi I didn't get the chance to go to the industry. So bila I tak nampak what's happening in the industry, I rasa macam buat apa I belajar engineering ni, kan? Okay, apa keperluan saya? And I think this that's not only me, but I'm pretty sure other students feel that way lah. But this is just my experience, not entire UiTM. For me as a UM student, for my degree, so degree 4 tahun kan, throughout these 4 years, we actually have that wajib ada sekurang-kurangnya 8 industrial talks where industri datang bagi talk ataupun it's just online. Usually it's biasanya online je lah. Diorang buat ni, tunjuk apa diorang buat, settle. These 8 industrial talks and also 2 industrial visits that we have to attend. But then because I'm dah COVID, ada jugalah 2 tapi online masalahnya. Lawak jugalah, tapi that's the situation that I'm in. So if you want to graduate, these things kena ada. So I did have industrial exposure lah from these people that come and talk, but it also comes down to the lecturer punya connections usually lah. Kalau lecturer ni kenal orang ni, diorang akan bawa. Lecturer kenal ni, orang bawa. And not just that, because these talks and visits are actually under the student body. So macam lecturer takkan organise benda ni. Biasanya student punya badan, let's say macam for me is BMESC, Biomedical Engineering punya society for the students. Diorang yang akan approach industry dan akan bawa diorang ke our university lah, for my department. So for me my personal experience adalah jumpa orang industri ni, and the reason why they made it compulsory is because many students don't see the need to have to go to this industry. But then I feel like because they made it compulsory, macam function lah, sebab kan kalau tak pergi this industrial talk, you have no idea what to do once you graduate. Faham tak? But let's hear Izzah's answer. Like why is it so important that universities have a dynamic with the industry? And how should it look like? Okay, I think dia ada dua cara hubungan dengan industri lah. What you are talking about adalah industri punya visit. Industri visit, jumpa orang, tengok dia punya factory, mungkin tanya beberapa soalan. The next question I want to ask, what happens after industry visit tu? Kan? Okay, you dah pergi industry visit. Selepas industry visit tu, apa perubahan yang you buat dalam you punya career path? Was there any changes? It's either I got I mean sometimes you open up for interviews, but other than that, just exposure for me lah, for myself. I think my industrial experience came when I went to my internship with the Access Energy, shouting out, thank you Fairuz. But the reason why I entered Access Energy pun sebab I nak revive my interest in engineering. So I nak masuk the energy sector, and I tahu energy sector tengah booming sekarang ni. Nak buat NLPD lah, energy transition. Yalah, energy transition. Plan semua tu. So bila I dapat masuk exposure for the 3 months, dapat pergi talk ni, pergi klien ni, and I dapat faham apa Access buat and the projects. I'm so this is what it is now. And I rasa my pengetahuan industri tentang engineering and minat tu sendiri naik balik. Okay, alright. So the first part of yang kita punya industri ni is kita pergi sana, kita jumpa orang, kita dapatkan tambah ilham, tambah minat kan. And mungkin benda tu kita akan dapat satu arah yang lebih jelas lah dalam kita punya career path. The second part of the industry is bila I pergi dekat jumpa dia punya players, jumpa dia punya companies and everything, apa lagi keperluan yang dia akan, permintaan dia yang dia akan minta bila saya nak hantar saya punya resume, bila saya nak masuk career. I give an example, tech industry. Kebanyakan tech industry, kalau kita belajar computer science dekat universiti semua, dia tak akan ajar you a lot of the new language that are used today. Dia tak akan ajar you Node.js, dia tak akan ajar you benda macam React, dia tak akan ajar you cara nak buat API sendiri kan, how do I use Kubernetes and all this sort of technical things. Dia akan dia ada syllabus dia sendiri. Tapi bila kita keluar pada industri kata, do you have an AWS certificate? Do you have a Google Cloud Computing certificate? Are you a Microsoft certified punya engineer? Nah, dia akan tanya benda-benda begitu. Dan kalau benda ni tak di, if you are
tidak dibahaskan dalam kelas tu kan, dan kita akan keluar and alamak rupanya industri perlu benda macam ni. Dan bila kita ada benda yang macam ni kan, dia punya industri punya cert yang memang dah diiktiraf secara international kan, adakah saya perlukan universiti lagi? And that becomes the talking point. Bagi saya kedua-duanya is important. Kan, universiti ni because it gives you structure, it gives you, dia akan bagi satu academic process yang kukuh kan, dan then industri pula akan membantu kita lihat apa best practices dan apa diperlukan. Both of these have to work together. The question is, adakah kita boleh ke industri terus tanpa universiti? In my case, yes, you can do that. But sebaiknya if you have both of it, then you can see both. Kan? So, coming back to industry punya knowledge and academic, the truth is our academic punya process terlalu birokratik. It's very closed. If kalau kita tak macam MIT kan, this is why in the US industry dengan academia is very very close together because of the open punya culture. The open punya culture, the innovation punya culture kan. I come back to MIT lah. I dekat sana, everywhere I nampak kan is everybody I talk to, daripada dia punya student sampai dia punya academic, daripada dia punya staff, semua orang tengah cari jalan menyelesaikan masalah, you know. They're all looking for problem solving mechanism. Like, hey bro, do you know there's a problem here? Hey, I thought of something how to solve this. Kan? And I said, man, this is just coming from some random ass stuff kan. So dia punya kepentingan dan ketengahan terhadap inovasi dan problem solving is very very strong kat sana. They see a problem, they know they can solve and they know they can monetize straight away. I think this has to be done a bit more kat sini lah. Betul. I think there are some efforts. That's not, let's face it. There are efforts. Definitely there are efforts. But it may take some time jugalah. And of course, the third part of the picture is ourselves, kan? Kita sendiri, kan? Like I said, saya minat benda tu. Kenapa? And if you ask kenapa 5 kali kan? Okay, saya contohnya saya minat astronomy. Kenapa? Oh, dia because it explains the world around me. Dia menjelaskan fizik dan dunia saya. Kenapa? And then fikir balik. Oh, kerana pemahaman saya terhadap dunia ni, my understanding towards the world is in line with this value. Saya percaya bahawa ini cara dunia bergerak dan dunia berfungsi. Now it comes to your value, nampak? Suddenly my value came out. I believe in something. It's not just I'm interested, benda ni fun, benda ni best. When you get to that last part, that's where you will understand. Faham. So kiranya how we should view universities and industry dynamic ni adalah ada culture openness tu. There's a culture openness and sendiri kita kena tahu kenapa. Betul. Tak boleh main ikut je. Boleh je main ikut je, tapi dia tak ada meaning lah bila macam tu. Nah, ikut ni tak apa. Kadang-kadang it's okay to ask I don't know. It's okay. Okay, kenapa saya minat? Oh, saya minat kerana ada perkara ni. Kenapa perkara ni? It's okay to say I don't know. It's okay to say I'm still finding it. Tapi perkara tu this objective saya tengah mencari. Keep it here. Jangan kita buang saya saya ke sini kan. Oh, okay, saya tengah mencari. Then you have a goal, you have objective. I'm looking for something. Where do I get it? Kan? Tapi you rasa macam apa tindakan kerajaan tak yang boleh make sure that there is some dynamic happening? I think the first thing is kita kena kurangkan birokrasi within education. Saya nak ambil Apple pun punyalah payah kan. It was so very difficult for me to go through the whole process. Jadi and itu pun dia diberi kepada saya yang sahut cabaran kan, yang terima cabaran, sahut cabaran, yang pergi, I went all out nak berjaya. Cuba kalau kita dapat ke orang yang mungkin tak berapa outgoing ataupun masih sedang mencari lagi, dia will stop. Dia akan berhenti kat sana bila tak ada engagement. Dan bagi saya itu sayang lah, sedih lah. And I think maybe we should drop the ego mindset as well. That one is a whole another ball game lah. That one a total different podcast lah. Coming back to MIT, right? We don't call our professors professor, sir, encik, datuk, doktor. Hey Charlie, how are you? Hey John, what's up? Kan? That's it. Bila ada dekat dalam kelas tu, kita cabar professor tu balik. The lecturer will say, okay, perkara ni telah berlaku, ini apa yang this best practice by industry. Anybody have a question? Can anybody challenge this?
And then the discussion will start, and that's where you learn. Di kat sana kita belajar. Kita belajar through discussion. Dia tak boleh one way. And that's where you learn how to think. Because bila kita masuk ke dalam kerjaya, bila kita masuk industri, kita kena, you have to defend your opinions, kan? Kita kena mempertahankan kita punya kerja, kita kena mempertahankan kita punya scope. How do you pertahankan kita punya benda bila kita tak pernah practice? When you don't have the exposure. Then at the end tak apalah, kembali, and then you just become tak ke mana. Faham? So at the end of the day, kalau if the government want to do something, kena kurangkan birokrasi lah. Bagi I, the first thing kurangkan birokrasi lah. I'm not saying this will happen overnight. Bukan saya kata besok boleh jalan. Tapi dia effort lah. Tapi dia macam ni tau. Effort tu mungkin tak perlu ada effort. Ada kemungkinan bahawa anak muda sendiri akan naik dan kata we want this. Kalau benda ni tidak menepati saya punya kehendak atau tak saya punya arah, kami akan drop terus. And then we have a problem. Tapi you masa kita bincang dekat coffee shop itu, okay, you ada cerita pasal kerajaan Singapura dia buat guideline. Okay, that's an example. Okay. I bagi contoh lah, example of the tech industry, kan? Bila kita nak contohnya belajar computer science atau belajar teknologi, programming, and if you go to Singapore punya website, it's called GovTech, GovTech. GovTech adalah Singapore punya agency yang dia pengawal selia atau stakeholder dalam semua teknologi yang digunakan oleh kerajaan Singapore. GovTech punya description, kalau kita pergi kepada govtech.sg, kita tengok cara dia letakkan maklumat dekat luar sana is very concise, very comprehensive. Dia bukan kata kalau kat Malaysia lah kita akan cakap inilah GovTech Malaysia, kami buat ini about us tentang kami, ini ketua pengarah bla bla bla. Dia buang semua benda tu, dia kata ini adalah project, this is how you start your project, ini adalah dia punya description of proper pixel, how many pixel, this best practices. Dia akan tanya this is the color scheme yang kita pakai, these are the developers yang you kena cari, these are the sort of technology kita pakai React, kita pakai Kubernetes or whatever kat sana. It's very detailed. Saya sebagai computer science student, kalau saya nak belajar pada industri, saya pergi GovTech Singapore punya website dia semua dah ada. I study this for 1 week secara mendalam and I understand best practices. Saya dah faham apa kat sana. Jadi pertanyaan dia, kenapa Malaysia tak macam ni? Pertanyaan dia, kenapa kita tak buat macam ni? Tak ada tanya sera. So itu like I said lah, mungkin perkara yang susah, tapi we have to move there. Kita kena bergerak ke arah tu. Kita tak boleh sentiasa anggap yang anak muda ni tak berpengalaman atau tak tahu apa dia nak atau tak berkebolehan, kan? Dan kita below our standards, kan? Kita turunkan kita punya tahap untuk menyamakan dengan dia orang ni. Alamak, kesiannya dia orang ni, tak boleh, turunkan sikit lah. Tak boleh, the standards must be high. Treat them, anggaplah dia orang ni dewasa, anggaplah dia orang ni pemain industri, just give it to them. Dia akan dapat. I mean, generally I see Malaysia dah ada pergi direction ke sana lah. Kita sama okay, so direction kita memang ke towards that direction lah, which is good sebab kan adalah dulu dia 18 semua, so macam nampaknya our country memang heading towards that direction, but it's going to take some time. Hopefully the youth is still here to do it before they leave to another country. Aziz, kita lah yang kena promotekan orang muda. Kita yang buat podcast belia ni, takkan kita nak ni lah kan. Okay, that's another topic lah, brain drain lah kan. Brain drain. Tapi lah, that's going to take another one day tak apa, lah. nanti kita buat ni lah dengan Ijaz. Keluar terus. Keluar terus, oh my god, keluar terus. Dia bukan keluar sekejap, keluar terus. hilang. Kita lawan keluar sekejap. Tadi behind the scene bunyilah cakap. We had a lot of interesting talking with Ijaz today. So we talked about the industry, why kenapa pelajar tak berminat, okay, and how does the industry should look like lah. Like we should have openness, and maybe the kerajaan, kerajaan madani, tolonglah kurangkan birokrasi tentang education ni, sebab bukan semua orang lah boleh menghadapi cabaran yang sangat sukar lah untuk dapatkan satu sijil je, kan? Okay, so jadi thank you Izzah so much again. Dalam masa seminggu sekali lagi. Terima kasih. Pendapat anda memang sangat bernilai, okay? Dan kita harap Izzah boleh datang lagi lah. Boleh. Kalau bosan sangat ni, kita buat keluar terus je lah. Keluar terus. Okay. Siapa lah punya idea? Aduh. No. It's our unpaid intern ni punya idea. Bagus idea ni. Okay, but thank you so much for listening to our episode with Izzah Azhar on alternative education pathways.
Okay, so nanti kita akan sambung tema ni with another episode is with Jeff Sandu. Okay, kita akan cerita tentang 42 KL. Nak tahu pasal 42 KL? Kena dengar lah episode kami. Okay, so jadi kita dah masuk ke penghujung episode What Now Jom Melepat bersama Izzaz. Boleh alright, so boleh dengar, you can follow us on What Now Jom Melepat on Instagram, YouTube, LinkedIn and Kalau nak sambil drive kereta tu, buka lah Spotify. YouTube, podcast kan. betul. Podcast. Kat ni. Dan korang boleh follow Asli dekat LinkedIn je lah kan, dengan Instagram. Asli.com.my, follow asli.com.my, Instagram, LinkedIn. Asli is very active. Kami sangat aktif dengan banyak program kan. Dan it would be good to have some of kita punya penonton to come to our programs lah. Betul. Oh, that would be great actually. Yeah. Program ni best semua tentang kepimpinan, semua tentang industri. Ada setengah program saya sendiri yang jalankan, ada setengah latihan saya sendiri yang jalankan, kan? Macam mana nak jadi seorang usahawan, macam mana nak masuk bisnes. Come to Asli is fun. Ngam-ngam keluar. Okay, terima kasih para penonton mendengar podcast kami. Jumpa di episod yang seterusnya. Okay, bye.